हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ममतास मैजिकल लाइफ। फ्रेंड्स, आज जानिमा आमे गुरु पूर्णिमा विषय रे, कारण आज होची गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा काहेकि पालन करा जाए, गुरु पूर्णिमा पालन करिबार उद्देश्य कोन आ ता विषय रे कोन अछि स्टोरी, आ आम भारत रे काहेकि गुरु पूर्णिमा प्रसिद्ध। प्रथमे जानिमा गुरु पूर्णिमा कोन। गुरु पूर्णिमा होची आमर आषाढ़ मास पूर्णिमा जो शुक्ल पक्ष जो तिथि गुरु पूर्णिमा पालन करा जाए। को व्यासदेव अनुसार व्यास पूर्णिमा कहुए, कारण जिते गुरु थिले सेमानक भितर श्रेष्ठ थिले व्यासदेव, जहाँ को भगवान को सदृश माने मान्यता दि जाए, सम्मान दि जाए। सी हूँ लिखिथिले वेद पुराण आर लेखनी सबू भगवान बाणी ही निश्रुत लेखा हुए। तेणु सी हूँ महान गुरु, तांको जन्मतिथि को गुरु पूर्णिमा रूप में पालन करा जाए। आउ ये गुरु पूर्णिमा रे आमे काहेकि पालन करूँ, क्या आम गुरु बोली भाबू। गुरु आम पाए 5 प्रकार गुरु। गोटे गुरु हेले आपण को जी जन्म दिए, जन्म कला माँ, आउ सी आपण को चलवा सिखाए, कथा कहवा, आपणकर जहाँ छोटू बड़ हिसाब से जो व्यवहार शिखा सब माँ ठू आम शिखु। तेणु प्रथम गुरु है माँ। माँ को परे जन्म है पर शिशुटी भूमि को प्रथमे हूँ स्पर्श करे, से द्वितीय गुरु है माँ धरित्री। तृतीय गुरु किए ना, पिला को लालन पालन कर समस्त भार बहन करे तार बापा, सबकि सी हूँ जोगे दे थाए, तार निज परिश्रम करी पिलाटी को मनीष करने से तृतीय गुरु है बापा। चतुर्थ गुरु किए हेले ना शिक्षा गुरु। आम विद्यालय को गले जहाँ ठार सब कथा शिखु आ पढ़ू जानू, सी हेले चतुर्थ गुरु। पंचम गुरु किए आ जहाँ है आमर ये गुरु पूर्णिमा पालन करा जाए। पंचम गुरु हेले आमर दीक्षा गुरु, बा आपण को आध्यात्मिक जो आध्यात्मिक दिग को जी आपण को हाथ धरी शिखे थाए, आपण को अंधार आलोक को नहीं थाए, आपण को शांति गतिर मुक्तिर बाट देखई थाए। सी होचंते आध्यात्मिक गुरु। एबी जो आध्यात्मिक गुरु आमे कहिबा बौद्ध भिक्षु हुंतु कि जैन धर्म हुंतु कि जेकोसी गुरु को आप मंत्र शिखी था, सी आपण गुरु कहीं आपन को गोटे नुआ रास्ता देखई थाए, जो थे हूँ आपण कौन करें ना से रास्तार आपण निजे किभली भाव निज जीवन मुक्ति, निज हूँ जीवन चलापथर हूँ शांति को आप खोजिकी पाइपर। सेटा है आपण गोटे हूँ सुंदर रास्ता, जोटा आम दरकार। आम पृथ्वी को आसीचे आम आत्मा को चिन्हिमा, भगवान के विषय जानिमा और भगवान का सहित मिसिबा। से रास्ता को जी देखा सी है आध्यात्मिक गुरु। जहाँ कोठ आम गोटे भी मंत्र पाइचे, जो मंत्र द्वारा आम आमर लक्ष्य साधन रे भगवान कथा भाभी पारे, चिंता कर, सी भी आमर हूँ गुरु। सेमिति नहीं जे गुरु किए बहुत पाठ पढ़ी कि कम पाठ पढ़ी, कहार बेसी नॉलेज थी, कहार कम नॉलेज थी, ये सब भी नहीं। तेणु दरकार आम जहाँ ग्रहण करूँ। एठी गोटे जदि कहानी कहवा व्यासदेवंकर, जे व्यासदेव थरे एमती जाउचंती, से देखिले जे जड़े चमार जी हूँ खजुरी गछर चढ़े आ खजुरी गछर ताड़ी संग्रह करे। से देखिले जे से चमारटी खजुरी गछ को गला, ताको खजुरी गछ को कौन गोटे मुंडिया मारिक मंत्र कहला, आपे आपे खजुरी गछ नई गला। ये व्यक्ति तार ताड़ी सब माने कौन कला संग्रह करिकी माठिया धरिकी आसला। ये कथा देखिए व्यासदेव आश्चर्य हेले, मु एते बड़ पंडित एते कथा लिखुची, एते मंत्र जानी, कि मते तो जड़ा ना कौ मंत्र द्वारा ये खजुरी गछ को अनुरोध कले सी नईकी जीव आ हूँ ये ताड़ी धरी आसो, से चढ़ा दरकार पड़ोनी। ये कथा देखला पर तांको मन में उत्सुकता है। सी धीरे धीरे हूँ ये व्यक्तिर घर बुझी, चमारार घर कौटी रहे कौन रहे बुझिकी ता घर को गले। घर को गला बेले बेकार चमार हूँ कौन कर अन्य काम पड़े। चमारार पुओ अच्छी, चमार पुओ को जाकि कहले तोर बापा आसिक ना, सी कहले गुरुदेव आपण हूँ संसार गुरु, आमको खबर दे था आम पलि था, आपण आम भाया जो परिवार को गरीब कुड़िया को कहीं आसले। तो पचारा पर व्यासदेव कहले नाई मुझे आसी जे तो बापा खजुरी गछ को कि मंत्र कहवा द्वारा खजुरी गछ नईगला, आ सी से तार हूँ
ଧରିକି ତାଡ଼ି ଆସିପାରିଲା। ଖଜୁରୀ ରସ ଯେଉଁ ଆସିଲା କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଗାଇଲା। ପୁଅଟି କହିଲା ଏଇ ଛୋଟ କଥାଟା ପଚାରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଦୁଆରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଡାକିଥିଲେ ଆମେ କହିଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଏହା କହିକି ପୁଅଟି ତା ସେ ମନ୍ତ୍ରଟି କହିଥିଲା। ବାପା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ବାପାଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ ହେଲା ଯେ ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ବ୍ୟାସଦେବ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ, ଯଦି ଏଇ ସାମାନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଟା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଇକି ଦେଇଦେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ତାପରେ ତାର ବାପା ବୁଝିଲେ ଆମେ ସିନା ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଯିଏ ଆମଠୁ ମନ୍ତ୍ରଟା ନେବ ସିଏ କ'ଣ ଆମକୁ ଗୁରୁ ବୋଲି କେବେ ମାନିବ? କେବେ ମାନିବ ନାହିଁ। ଆଉ ତେଣୁ ସିଏ କେବେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେନି, ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ଆମେ କେମିତି ଦେବା? ପୁଅଟି କହିଲା ମୁଁ ସେ ମନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଗଲା କିଛି ଦିନ, ତାପରେ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସିଲା। ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥାନ୍ତି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାଏ। ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ସେ ଦେଖିଲା ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଦେଖିକି ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଯାଏ, ଗୁରୁଦେବ ତାଙ୍କ ଆସନରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ। ବ୍ୟାସଦେବ ଆଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେଲେ। ପାଛୋଟି ନେଇକି ତାଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇଦେଲେ। ତାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ଦେଇକି ଫୁଲ ପୁଷ୍ପ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଇଏ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ଆରେ ଯିଏ ମହାନ ଗୁରୁ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଚମାରୁକୁ ଏମିତି ପୂଜା କରୁଛି। ସେଇଠି ସିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଗୁରୁ, ଯାହାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଯେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟା ଜାଣିନଥିଲି, ଯାହା ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିଛି। ମୋର ଏତେ ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆମ ଭିତରେ କିଛି ଛୋଟ ବଡ଼ ନାହିଁ, ଯାହାଠୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରିଛେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁକା ନା କ'ଣ ମହାନ କଥା। ଆଉ ତାଙ୍କଠୁ ଶିକ୍ଷା କରିଥିବା ମନ୍ତ୍ର ଆମ ପାଇଁ ପୁଣ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ କଟୁ କଥା କହିବା, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବା, ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଅନ୍ୟାୟ। ଇଏ ଥିଲା କାହାଣୀ। ଏବେ ବୁଝିବା ଏଇ ଦିନରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନ କରିବା, ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ସବୁବେଳେ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। କେବେ ନିନ୍ଦାଯୁକ୍ତ କରି କହିବାନି। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୁରୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବା ମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମହାପାପ। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିବାନି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଆମେ ଗୁରୁକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ଏଇ ଦିନ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆପଣ ମାତା ପିତା ଏମାନେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁ, ତାଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତି କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହି ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉପଲକ୍ଷେ ମନ୍ଦିରରେ ହେଉ ବା କେଉଁଠି ହେଉ ଯଦି କିଛି ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି, ତାହେଲେ ତା'ର ସୁଯୋଗ ଛାଡ଼ନ୍ତୁନି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଯାହା କରିବେ, ଯେଉଁଭଳି କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁକୁ ସ୍ମରଣ କରି ନିଶ୍ଚିତ ତାହା ହେବ। ଏହା ସତସିଦ୍ଧ କଥା। ତେଣୁ ଆଜିର ଏ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଯାହା ଥିଲା ଆମର ଟପିକ୍, ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଏତିକ ତ ଆମେ ଶିଖିଲେ। ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଉ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଜ୍ଞାନ ଯଦି ବଢ଼ିଲା ତେବେ କମେଣ୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର।